wabarakatuh. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ لحظة افتح الشير يا ريس. نعم فتحته ولكن جاله لم يدخل. طيب من المترجم اليوم إن شاء الله؟ انتظر أنا أتصل سجل. Hujan lah. Enggak. Ini lupa habis. بسم الله. نحضر المترجم. حاضر شيخ. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما هو أهله بما أنت أهله بما يرضيك، والصلاة والسلام على خير الورى وخير من دب على الثرى محمد بن عبد الله النبي العدناني الإسماعيلي الإبراهيمي وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الدورة المباركة وهذا اللقاء المتجدد، لقاء الإيمان والتربية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا غرسا طيبا مباركا يتقبلنا ويتقبل منا. ونحن في دورة كتاب حصاد الشهد والحنظل في 10 وصايا لا تهمل، مع الطبعة الجديدة ذات القسم التربوي. في اللقاء الماضي طيب تفضل. طيب Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekh, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Syekh menyampaikan di sini kita dapat bertemu lagi dalam daurah kitab Hasadus Syahad wal Hanzal. Bagaimana cara kita menuai
kemanisan dan juga kepahitan dalam hidup ini, tentang 10 wasiat yang tidak boleh ditinggalkan. Dan yang akan kita bahas ini ada di cetakan buku yang paling baru, yaitu tentang bagian tarbawinya atau edukasinya. في اللقاء الماضي كان المحاضرة الأولى لنا وتكلمنا فيها عن تعريف عام بالكتاب، تكلمنا فيها عن تعريف الوصايا العشر، ليس الوصايا العشر بل عرفنا الوصايا العشر بشكل عام، وتعريف الشهد المترتب على الوصايا العشر، وعرفنا الفصل الثالث وهو الحنظر بالمضار والشر المترتب على عدم العمل بهذه الوصايا العشر. لنفرد اليوم إن شاء الله مقدمة عن الغراس التربوي لهذه الوصايا العشر أو مبادئ علم التربية والسلوك والهدي النبوي. تفضل. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, bahwasanya di pertemuan sebelumnya, tepatnya hari Selasa lalu, itu kita sudah membahas terkait apa konten dari buku Hasadus Syahad wal Hamdul. Yang pertama itu ada 10 wasiat, kemudian ada 10 syahad. Syahad itu adalah manisnya. Apabila manisnya madu ya, apabila kita mengamalkan wasiat-wasiat tersebut, dan 10 hamdul. Hamdul itu adalah kepahitan yang akan kita terima ketika kita tidak mengamalkan ke-10 wasiat tersebut. Nah, dalam cetakan yang baru, insya Allah kita akan membahas Al-Ghiras At-Tarbawi, yaitu bagaimana cara kita menanamkan wasiat-wasiat tersebut secara edukatif atau dari sudut pandang edukasinya, bagaimana kita menanamkan wasiat-wasiat tersebut kepada berbagai macam generasi usia seperti itu. وبصراحة يا أحباب إن هذا الفصل من الأهمية بمكان الآن، بحيث أنه لابد في اعتقادي أن يفهمه ويعمل به كل مسلم ومسلمة الآن. Maka sebelum kita memasuki fasal atau memasuki bagian dari Al-Ghiras atau cara menanamkan wasiat-wasiat ini, kita harus bersepakat dulu untuk memahami. Kita harus sama-sama memahami bahwasanya apa yang akan diajarkan atau apa yang akan kita dapat dari wasiat-wasiat tersebut, kita harus memahaminya dari sudut pandang akidah. Kita harus mengimaninya bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. وهذا يا أحباب لما نراه الآن من جانبين في الأمة كلاهما أخطر من بعضهم البعض. فالأمة الآن تعيش مشكلة تربية، ليست مشكلة علم فقط لا غير، بل مشكلة تربية حتى في مجتمع الإخوة والأخوات الملتزمين، وذلك من جانبين أو من زاويتين. Jadi ini semua memiliki korelasi dengan permasalahan umat yang ada sekarang. Karena masalah yang terjadi di tengah-tengah umat itu, selain ada masalah individu, itu juga ada masalah terkait edukasi. Bagaimana seorang muslim itu sebaiknya mengedukasi muslim lainnya. Maka ini juga memiliki korelasi yang penting dengan umat Islam secara keseluruhan. فالجانب الأول أو الخطر الأول الذي يعتري هذه الأمة في التربية أن العوامل المتاحة للتربية الآن هي عوامل تنمي أبناء المسلمين والمسلمين على مبادئ لا تمت للإسلام بصلة، سواء مبادئ علمانية أو مبادئ اشتراكية أو مجتمعية أو عادات وتقاليد. فلم يعد مجتمع التربية في الأمة الإسلامية مجتمع تربية إسلامي كما كان عليه مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نمو الطفل في هذا المجتمع دون تدخل صحيح منا سيجعله لا ينمو النمو الإسلامي الصحيح، ولن يتعلم التربية الإسلامية الصحيحة، بل سيتعلم الأفكار المجتمعية الحالية التي هي أصلا أكثرها بعيد عن الفكر الإسلامي. Masya Allah. Jadi sebagaimana yang diamati oleh Syekh,
bahwasanya apa yang terjadi di umat kita atau di masyarakat kita atau di komunitas kita yang terjadi adalah karena salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas Islam atau kualitas iman umat Islam ini adalah karena faktor sistem edukasi yang mana banyak disusupi oleh pengertian-pengertian atau disusupi oleh pemahaman-pemahaman sekularisme, liberalisme, komunisme, dan isme-isme yang lainnya, sehingga menyebabkan kualitas Muslim itu sendiri pada dasarnya sudah menurun dan jauh dari bagaimana dulu Rasulullah SAW mendidik umatnya atau jauh dari pendidikan dalam ranah syariat Islam. بل إنني وجدت للأسف بعض الإخوة والأخوات حتى في المجتمع الإسلامي تأثروا بهذا الفكر المجتمعي في التربية، فلا يوجهون أبناءهم توجيها مباشرا ويقولون نتركهم لأسلوب التجربة والصواب والخطأ، يتعلموا مع المجتمع ويتعلموا بالتجربة والصواب والخطأ، وهذا نظامنا في بلادنا وهذا نظامنا هنا. فيترك الطفل لا ينكر له منكرا ولا يفرض عليه صوابا. هذا الأب والأم الذي يستخدم هذا الأسلوب يسمى أسلوب العلف وليس التربية. هذا جعل نفسه علافا للأولاد وليس مربيا، لأن دوره فقط أصبح كيف يطعمهم وكيف يلبسهم. هذا يسمى أسلوب العلاف ليس المربي. فالعلاف هذا للبهائم، الذي يرعى البهائم في أكلها وشربها، هذا علاف لكن ليس مربي. التربية هي تربيته على الصواب وتعليمه الخطأ وتحذيره منه. فلا بد أن تحدد هل تريد أن تكون مربيا لأبنائك أم علافا لهم. Masya Allah. Jadi yang sangat disayangkan juga fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat ini adalah bahwasanya orang tua ini hanya melakukan pendidikan kepada anaknya itu sebagai seperti al-alaf. Alaf itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, seperti penggembala saja. Contohnya adalah ketika orang tua itu lebih prefer atau lebih senang mendidik anaknya dengan biarkan mereka belajar dari yang salah. Jadi mereka mengetahui mana yang benar, atau biarkan mereka belajar dari yang benar maka mengetahui yang salah. Jadi hanya berupa observasi-observasi saja, tidak dengan metode-metode yang diajarkan oleh Islam. Maka ini juga menjadi salah satu penyebab turunnya kualitas Muslim di tengah-tengah umat kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua, kita harus tahu posisi kita, apakah kita hanya penggembala saja. Tugas kita itu adalah sebagai penggembala yang hanya memberikan makanan kepada hewan ternak kita, memberikan pakaian kepada hewan ternak kita, ataukah kita sebagai pendidik. Ya, kita harus membedakan apakah kita penggembala ataukah kita pendidik. Kalau kita penggembala, maka sebagaimana kita memberikan makanan dan pakaian untuk anak-anak kita saja. Halo Syekh. السلام عليكم. فأنا أقول لهؤلاء لا يوجد الصوت. أنا أقول لكل أخ وأخت، لكل مسلم ومسلمة، إن أردت أن تكون علافا فأنصحك ألا تنجب أولاد، فلتشتري بهائم أفضل لك، لأنك ستنتفع بالبهائم، ستنتفع بلبنها ولحمها ولن تؤذيك. لكن إن أحضرت أولاد وأردت أن تكون علافا ولست مربيا للأولاد، أولا لن تنتفع بهم، فلن يأتي منهم حليب ولا لحم ولا خير. ثانيا
فقد ربيت أو أنشأت جيلا محاربا أو كارها للإسلام. ثالثا أنت أول من سينطحك الولد عندما يكبر، لأنك لم تربيه ولم تعلمه بر الله ليبر. Jadi yang disampaikan oleh Syekh adalah setiap kali Syekh selalu memberikan nasihat kepada muslim dan setiap muslim dan setiap muslimat ketika mereka ingin memiliki anak, itu ditanyakan dulu oleh Syekh, apa tujuan kamu memiliki anak? Apakah kamu ingin menjadi pendidik ataukah kamu ingin menjadi penggembala? Kalau kamu ingin menjadi penggembala, lebih baik kamu beli saja hewan ternak, kamu bisa mendapatkan manfaat dari susunya, dari kulitnya, dari dagingnya. Sedangkan kalau kamu ingin punya anak dan kamu hanya ingin menjadi penggembala saja, yang pertama tentu kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari anak yang tidak tahu arah kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua tadi, sebentar nanti saya tanya ke Syekh. Yang ketiga adalah bahwasanya kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang anak-anak kita lakukan ketika mereka melakukan kesalahan tanpa bimbingan dan juga tanpa arahan khususnya dalam agama dari kita. Ma'adzir Syekh, ar-raqam tsani ايش؟ الأول يعني لا ينتفع باللبن ولا أنه إن كان علافا للأولاد وليس مربيا فهو أولا لن ينتفع بهم. رقم اثنين أنه سينشئ جيلا إما محاربا لدين الله أو ليس محبا لدين الله. ثالثا أنه هو أول من سينطحه أو يؤذيه هذا الولد عندما يكبر، لأنه لم يربيه على بر الله ليبره هو. Ayo. Saya ulangi lagi ya, untuk konsekuensi ketika kita ingin punya anak tapi kita masih belum bisa menjadi seorang pendidik adalah yang pertama, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari anak tersebut karena kita tidak mendidiknya dengan baik dengan cara syariat Islam. Dan yang kedua adalah ketika dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi generasi-generasi yang antara tidak mencintai Islam atau akan menjadi musuh Islam. Dan yang ketiga adalah bahwasanya dia akan menjadi, ketika dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi hal yang menyedihkan bagi orang tuanya ketika dia tumbuh dewasa. إذا قلنا أن من أسباب أهمية قسم التربية أولا أن عوامل التربية الموجودة في المجتمع الآن عوامل تربية سلبية أو تربية خاطئة لا تربي على الأخلاق الإسلامية. أما العامل الثاني فهو تفضل. Maka salah satu faktor utama kenapa Syekh menambahkan faktor atau aspek tarbiyah, aspek edukasi dalam kitab ini adalah agar kita sama-sama dapat menghindari efek-efek negatif apabila kita tidak melakukan wasiat-wasiat ini. ليس فقط المشكلة أن العوامل المتاحة عوامل تبني بناء خاطئا في الطفل، لا، أو في المسلم. هناك مشكلة أخرى أن هناك عوامل أخرى تهدم الأخلاق الحسنة، تهدم القيم الطيبة. إذا لابد المربي أن يراعي هذه المسائل. عندي عامل، هذا العامل ينشئ تنشئة سيئة، وهناك عوامل أخرى تهدم التنشئة الصالحة، فلا بد أن نضع هذا في الحسبان. Dan yang kedua adalah manfaat kita mempelajarinya dari aspek edukasi adalah bahwasanya kita harus menyadari juga bahwa di luar sana banyak orang-orang yang mengupayakan upaya-upaya positif dalam mengedukasi atau mendidik anak-anak muslim, mendidik keimanan anak-anak muslim. Maka ketika ada sisi negatif atau ketika kita menjadi bagian dari yang negatif tersebut, maka konsekuensinya adalah kita akan menghancurkan atau merusak sisi positif yang sudah dibangun oleh saudara-saudara kita sesama muslim untuk mendekatkan atau untuk mendidik putra-putrinya dalam konsep syariah Islam. لذلك سنحاول في هذا الفصل، فصل الغراس، أن نستنتج أو نستنبط الوسائل المناسبة في غرس هذه الوصايا العشر أو العقيدة في أفراد الأمة
ليس فقط من جانب الصغار، لا، بل على صعيدين. الصعيد الأول في قلوب الصغار من أبناء المسلمين، وهذا تثبيتا واستثمارا لجبلة الفطرة السليمة. نعم، هم يجبلوا على الفطرة السليمة التي ولد عليها قبل أن تعكرها ملوثات المجتمع. نحن ذكرنا عندنا عاملين لابد أن نراعيهم في التربية. الملوثات وهي أسباب التربية السلبية ممكن نسميها ملوثات، لذلك لو تركنا الطفل في المجتمع سينشأ تنشئة سيئة بدون تربية. وعوامل الهدم، فنحن نحرص على استثمار جبلة الفطرة السليمة للطفل التي ولد عليها قبل أن تعكرها ملوثات المجتمع أو الجهل أو فساد الوالدين أو الأهل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الصعيد الأول، صعيد الصغار. Maka yang akan dibahas untuk menanamkan atau bagaimana metode menanamkan poin-poin wasiat-wasiat itu kepada orang-orang, kepada umat muslim, itu dibagi menjadi 2 tingkatan. Bagaimana tadi dibahas ya, bahwa saya akan dibahas secara lintas generasi. Maka tingkatan yang pertama adalah dengan menanamkannya kepada hati anak-anak kecil. Jadi ketika kita menanamkan wasiat-wasiat tersebut, dalam hal ini wasiat ini adalah ranahnya ranah akidah ya. Ketika kita menanamkan akidah yang baik kepada anak-anak, maka ini merupakan representasi sebagaimana kita melakukan memelihara fitrah seorang muslim, bahwasanya mereka itu adalah fitrahnya itu adalah baik. Jadi sebelum masuk pengaruh-pengaruh buruk di masyarakat, sebelum masuk pengaruh-pengaruh kebodohan, dan sebelum masuk pengaruh kerusakan orang tua atau hal seperti lainnya, maka sebelum pengaruh-pengaruh buruk itu masuk, alangkah baiknya jika kita tanamkan dengan akidah yang baik. Di sini Rasulullah SAW bersabda, yuladul mauludu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Jadi landasan dalilnya adalah bahwa setiap manusia itu dilahirkan atas dasar fitrah. Hanya bapaknya saja yang menjadikan mereka Nasrani, menjadikan mereka Majusi. يعني أرجو من الإدارة أن تنبه الإخوة إلى إغلاق المايك. Untuk panitia untuk menutup mikrofon yang masih nyala. Untuk mengingatkan juga mikrofonnya agar tidak nyala. الصعيد الأول كما قلنا صعيد الصغار، كذلك بالغراس نحن لا نكتفي على تربية الصغار، لأن لنا كبارا لهم حق علينا، وهؤلاء الكبار للأسف هم نتاج هذا المجتمع، فلا بد أن نحاول في إصلاح إخواننا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا، فهذا حقهم علينا، وأيضا بالأسلوب المناسب مع هذه الفئة ومع هذا الطور العمري كما سنبينه إن شاء الله بإذن الله. Maka tingkatan yang pertama tadi adalah tingkatan anak-anak. Hendaknya kita menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak. Dan tidak lupa juga kita untuk tingkatan yang kedua adalah tingkatan umat muslim yang sudah dewasa. Sebagaimana mereka adalah saudara-saudara kita, maka hak mereka dari kita adalah agar kita menasihati mereka, agar kita mengingatkan mereka ketika mereka melenceng, dan juga agar kita meluruskan mereka ketika mereka salah. فبالكبار والصغار سويا سنبني مجد الأمة من جديد، ونبني صرحنا الشامخ من جديد. صرح الإسلام لا يبنى بالصغار فقط ولا بالكبار فقط، لابد أن نجتمع جميعا فنؤسسه على تقوى من الله من أول يوم، فيثبت الله دعائمه ويبارك ويهدي أهله. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا
والله يحب المطهرين. Maka dengan adanya anak-anak dan dengan adanya unsur dewasa tadi, kita akan bersama-sama membangun kembali kejayaan umat. Kita akan bersama-sama membangun lagi kebesaran umat. Sebagaimana, tapi kita membangunnya dengan takwa Allah. Sebagaimana yang tertulis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 108. Di mana membangun masjid itu sesungguhnya adalah dimulai dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hari pertama mereka memulainya. Maka hendaknya juga kita belajar ini dari hari pertama kita belajar, kita asaskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. الآن سنتكلم لماذا أسميته بالغراس. سبب تسمية هذا الفصل بالغراس. يا أحباب، لقد أسمينا هذا الفصل بالغراس لأننا في حقيقة الأمر نتناول حقيقة وكيفية الإيمان الصحيح في قلوب المسلمين، ليس العمل الجارحي فقط. نحن نتناول حقيقة وكيفية الإيمان الصحيح في قلوب المسلمين. والله سبحانه وتعالى في عليائه وفي كتابه المجيد جعل الإيمان في القلب غراسا ومثله بالشجرة التي تغرس في قلب المؤمن. قال تعالى: والغرس يكون للنخيل. إذن هي شجرة النخيل. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله هو الذي سمى واعتبر أن الإيمان في القلب كغراس النخلة تماما. Masya Allah. Lalu kenapa fasal ini atau bagian ini disebut dengan bagian ghiros atau bagian kita menanam? Itu adalah karena hakikatnya seorang muslim itu akan mendapatkan bagaimana cara beriman, bagaimana hakikat sebuah iman itu sendiri, itu ada di dalam diri atau di dalam hati seorang muslim itu masing-masing. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan keimanan itu ada di dalam hati seorang muslim itu adalah untuk menumbuhkannya. Jadi iman yang sudah tertanam yang secara fitrah sudah ada di dalam hati muslim ini itu dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala diteletakkan dalam hati, tujuannya adalah untuk menumbuhkannya. Permisalannya adalah seperti syajarah atau seperti pohon di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya permisalan orang yang ditanamkan keimanan di dalamnya adalah bagaikan orang yang sedang menanam pohon yang baik. Wallahu ta'ala. هذه هي النخلة حتى تعرف النخلة وهي شجرة التمر أصلها ثابت فرعها وجذورها في الأرض وفرعها في السماء. والنخلة ثمارها لا تكون في الأرض، انتبهوا جيدا، ثمارها تكون في السماء في الأعلى. كذلك الإيمان، ثمرة الإيمان تكون في السماء عند الله يوم القيامة في الجنة، لكن لا بد أن ترعاها من جذورها في الأرض. تفضل. Jadi permisalan pohon yang disampaikan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala dalam ayat tadi itu adalah seperti pohon nakhlah. Pohon nakhlah itu adalah pohon kurma. Seperti pohon kurma, ketika kita melihat pohon kurma itu, kita melihat buahnya itu ada di atas langit atau di atas pohonnya. Di mana itu melambangkan bahwa buah tersebut, buah dari keimanan tersebut, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun untuk menjaga keimanan, untuk memelihara keimanan tadi, kita harus menghidupi pohon itu dari akarnya.
atau dengan kita menyiraminya dan lain sebagainya, maka ketika kita ingin menghidupkan keimanan kita, kita harus merawatnya dari akarnya, yaitu hati. في الدورة الأولى لكتاب لقسم الغراس الذي كان في رمضان، أنا لم تجاوزت تعليق الإمام ابن القيم على هذه الآيات، لكن بصراحة أنا أرى أنه لذلك لو لم يكن هذا الدرس إلا من أجل تعليق الإمام ابن القيم على هذه الآيات لكان هذا ممتاز وطيب جدا. ولو لم يخرج الإخوة من الدورة إلا بفهم كلام ابن القيم لهذه الآيات لكان هذا شيئا مباركا. فسنقرأ بإذن الله كلام ابن القيم. Baik. Jadi di sini Syekh memberikan ta'liq atau memberikan footnote ya, catatan dari Imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan makna atau menafsirkan makna dari ayat yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala tadi dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Maka bahkan Syekh sendiri mengatakan di sini, alangkah jika seorang itu keluar dari daurah ini dan belum memahami betul perkataan dari Imam Ibnu Qayyim ini, alangkah meruginya, dan insya Allah akan kita bahas bentar lagi. اسمع جيدا لهذا الكلام وأرجو من الإخوة والأخوات أن يفهموا. يا أحباب، أنا أحب أن أكرر محاضرات العقيدة ومحاضرات الفهم الإسلامي تختلف عن محاضرات الفقه مثلا. فمثلا الفقه هي محاضرات تطبيقية بالجوارح، فبسهولة جدا أركع بالطريقة الفلانية، أستسجد بالطريقة الفلانية، أتوضأ بالطريقة الفلانية، عمل جوارح. لكن محاضرات العقيدة والتربية محاضرات فهم، لابد أن تسمعها بعقلك وقلبك. انتبهوا جيدا لهذا الفرق حتى تستفيد. Afwan, suaranya Ustaz, mikrofonnya dimatikan. Baik, ikhwah, di sini Syekh mengingatkan kita untuk membedakan di antara daurah atau muhadharah atau kajian kita ini berbeda dengan kajian fikih. Karena ketika kita membahas kajian fikih, maka topiknya, substansinya adalah bagaimana kita mengamalkannya dengan panca indera kita, dengan jawarih kita. Sedangkan ini adalah daurah-daurah akidah yang mana membutuhkan pikiran dan membutuhkan hati yang jernih. Maka ketika kita mendapatkan materi dari daurah ini, alangkah baiknya untuk mendengarkan dengan pikiran dan mendengarkan dengan hati kita masing-masing. الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين قال: وفي هذا المثل يعلق على هذه الآيات من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم برحمته. يعني الله ما يضرب مثل هكذا عفوا، عندما يتكلم الله بمثال إذا هذا المثال فيه من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة ما تتناسب مع حكمة الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن تدبر ذلك. فالله لا يضرب مثل عبث أبدا. Baik. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuliskan dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, di mana beliau berkata bahwasanya permisalan yang ada di ayat ini merupakan sebuah rahasia dan ilmu dan pengetahuan apa yang menjadi kaitannya itu adalah dengan berkaitan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika kita mentadaburi ayat ini, kita akan betul-betul mengerti dan betul-betul paham bagaimana hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki dan sampaikan kepada hamba-hambanya. فقال ابن القيم رحمه الله، انتبهوا معي جيد، فإن الشجرة تستلزم العروق والساق والفروع والورق والثمر. العروق هي الأنابيب التي داخل الشجرة التي تنقل الماء والغذاء من الجذور إلى داخل الشجرة، تكون دقيقة جدا مثل الشرايين والأوردة للإنسان، هذا يسمى عروق. العروق هي التي تنقل الغذاء والماء من الجذور داخل الشجرة
إلى أن توزع هذا الغذاء في جميع الشجرة. هذا العروق. أكمل أم تترجم جزء جزء؟ أنا أترجم أول أفضل. تفضل. Baik, bismillah. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu melogikakan atau menganalogikan firman Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya iman itu permisalan seperti sebuah pohon, maka iman itu memiliki 4 bagian paling tidak. Yang pertama adalah uruk, yaitu akar, kemudian ada sak, kemudian ada furuk, furuk itu cabang, dan kemudian ada warok. Sak ini batang pohon itu sendiri. Maka di sini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim yang pertama adalah uruk. Maka uruk ini bagaikan yang di bawah itu. Uruk itu adalah akar-akar yang menyerap air, menyerap nutrisi-nutrisi dari tanah untuk membiarkan pohon menjadi hidup. أما الساق هي التي تقوم عليها في النخلة. هذا اسمه الساق. هذا الساق. فبدون الساق لن تقوم النخلة. تفضل. Dan sak sendiri adalah batang dari pohon itu sendiri. Maka ketika tidak ada sak, itu bagaikan pohon itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada batang pohonnya. Jadi kalau ada akar langsung ke daun, itu tidak akan mungkin. Ayo. العروق هي التي تمشي داخل الساق وداخل الفروع وداخل الورق. العروق مثل الشرايين الدقيقة التي تنقل الغذاء، لا تظهر، هي تكون في الداخل. Ayo. Al-uruq atau akar itu adalah yang mengalirkan nutrisi-nutrisi, mengalirkan air yang diserap di dalam tanah, kemudian mengalirkannya ke batang, mengalirkannya ke daun-daun, dan mengalirkannya ke cabang-cabang atau ranting-ranting sebuah pohon. أما الفروع هذه هي الفروع، هو ما يتفرع عن الساق وهي تفرعات الساق. أما الورق هو ما يخرج عن هذه الفروع. هذا الورق الصغير، هذا هو الورق. والثمر طبعا معروف، سواء كان تمر أو تفاح أو مانجا، لكن في النخلة هو التمر طبعا. إذن هذا الفرق بين العروق والساق. الفروع هي التي جريد النخل الذي ممكن أن نستخدم منها السواك، هذا اسمه فرع. أما الورق هو الذي يخرج من هذه الفروع. تفضل. Ayo, jadi di sini permisalannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, kita sudah sampai batang, dan furu' itu adalah ranting-ranting atau cabang-cabang yang keluar dari batang yang satu itu tadi. Kemudian yang warok itu artinya adalah daun-daunnya. Kemudian yang samar tentu kita tahu bahwasanya itu buah. Nah di sini tapi Allah Subhanahu wa taala mempermisalkannya sebagai pohon kurma, itu ada penjelasannya tersendiri, ada hikmahnya tersendiri. تبدأ أولا من الأرض بعد أن تغرس الشجرة وترعاها من الأسفل، تظهر عندك الأوراق وتكثر الأوراق. ما فائدة الأوراق؟ أوراق النخلة هي التي تساعد في التمثيل الغذائي وتمد النبات بثاني أكسيد الكربون والأكسجين. إذن كله يكمل بعضه بعض. Jadi hikmahnya adalah, salah satunya adalah ketika kita membicarakan semua pohon ini sebagai sebuah kesatuan, maka fungsinya adalah melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi melengkapi yang batang itu melengkapi daun, di mana daun itu yang akhirnya menyerap matahari, kemudian berfotosintesis dan memberikan nutrisi juga kepada tumbuhan. Begitu juga dengan organ-organ dari tumbuhan atau pohon itu sendiri saling melengkapi satu sama lain. إذن اليوم سنعرف كيف نربي شجرة الإيمان في قلوبنا من كلام ابن القيم. Jadi hari ini insya Allah kita akan mengetahui dari perkataan Ibnu Qayyim bagaimana cara kita memelihara buah dari keimanan dengan kita memahami perkataan beliau itu dalam tafsir ayat yang sudah disebutkan oleh Syekh tadi. فقال ابن القيم
أن العروق هي العلم والمعرفة واليقين. إذا الذي لن يتعلم العلم الشرعي الصحيح ولن يعرف الحق واليقين لن يستطيع أن ينقل الغذاء لبقية الشجرة، كأنها شجرة تقطعت عروقه، وساقها التي تقف عليها هو الإخلاص. فمن ليس عنده إخلاص لن يستقيم عمله وإيمانه أبدا، بل سيسقط على الأرض لتأكله الحشرات والنمل إلى غير ذلك. أكمل أم ترجم؟ ممكن تكمل، ما مشكلة شيخ. أما الفروع هي الأعمال الصالحة، وهذه هي الفروع، والأوراق هي الأعمال وما تتفرع عنها من عمل صالح. أما الثمرة هي ما توجبه أو هي مردود هذه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة. ثمرة حسن الزراعة وحسن الورع حينها تكون ثمرة حسنة أو ثمرة قبيحة بحسب رعايتك لهذه النخلة. تفضل. Baik. Jadi yang dimaksud dengan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan, ketika ia rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang filosofi pohon yang ada dalam ayat tadi, itu adalah bahwasanya uruk yang dimaksud dengan akar dalam buah iman, buah keimanan itu adalah, pohon keimanan itu adalah, akarnya itu adalah ilmu dan pengetahuan dan keyakinan. Maka ketika kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan tentang syariat Islam, dan tidak memiliki keyakinan yang kuat dengan syariat Islam, maka ibarat kata kita telah motong akar keimanan kita. Kemudian batangnya itu apa? Batangnya itu adalah al-ikhlas, keikhlasan. Maka ketika kita tidak memiliki keikhlasan di dalam hati kita, maka bagaikan sebuah pohon yang tidak ada batangnya, maka jatuhlah buah-buahnya dimakan serangga dan membusuk. Itu apabila kita tidak memiliki keikhlasan, bagian kita adalah sebuah pohon yang tanpa batang. Kemudian furuknya atau cabang-cabangnya, ranting-rantingnya adalah al-amal atau perbuatan-perbuatan kita. Maka dengan kita memperbanyak perbuatan kita, banyak juga buah keimanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan wasamrotaha, samrohnya adalah, buahnya adalah yaitu pengaruh-pengaruh kebaikan dan sifat-sifat yang baik yang akan, dan akhlaknya yang baik, akhlak-akhlak kita yang akan menjadi baik ketika kita mendapatkan atau memiliki komponen-komponen yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam pengertian filosofi pohon iman itu tadi. Jadi itu buahnya adalah perilaku kita, sosialisasi kita, dan juga akhlak kita akan menjadi baik. ولم يتركنا ابن القيم بهذا الشكل أو بهذه الكلام النظري، بل أعطانا مثال لنختبر نوع الشجرة التي في قلبه. أعطانا مثال لتختبر هل الشجرة في قلبك شجرة إيمان صحيحة أم شجرة خبيثة. قال: فإذا كان العلم صحيحا. ما هو العلم؟ العروق. والآن سيفصل وتكلم كلام مجمل، الآن يفصل ليختبر كل منا نوع الشجرة التي في قلبه. قال: فإذا كان العلم صحيحا مطابقا للمنطوق الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد يعني العقيدة مطابقا لما أخبر به عن نفسه سبحانه وأخبرت به عنه رسله عليهم السلام، هذا كله ماذا؟ العروق. قال: والإخلاص قائم في قلبه، لا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والأعمال، الإخلاص اللي هو الساق، والأعمال موافقة للأمر والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها. يعني لو كانت الأعمال، ما هي الأعمال؟ الفروع موافقة للأمر والهدي، أمر الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الهدي والدل والسمت أي جوارحه، وهي الثمرة الدنيوية، هو عمل الجوارح، ما يظهر عليه من أخلاق كريمة.
فلو كان الهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول التي ذكرناها فدل على أن هذه الشجرة شجرة إيمان، أنها شجرة إيمان صحيح في القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإن كان الأمر بالعكس، لو أن شيئا من هذا ليس كما هو، علم أن الذي في القلب ليس شجرة الإيمان، بل هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض، فلا يتوهم أن هذه الشجرة شجرة إيمان. لا. تفضل. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tidak berhenti menjelaskan definisi dari organ-organ pohon itu sendiri atau filsafat dari organ-organ pohon itu sendiri. Tapi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan atau meminta kita untuk mengidentifikasi sendiri pohon apa yang ada di dalam hati kita. Maka yang pertama di situ Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya dalam kitabnya tadi bahwasanya yang pertama al-uruq atau ketika kita mengetahui atau ketika iman kita, ketika apa yang kita akidah kita, apa yang kita yakini dari syariat Islam itu sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW atau yang datang dari Rasulullah dan juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menyempurnakan akarnya, akar iman itu sendiri. Dan ketika kita sudah berikhlas, kita sudah memiliki keikhlasan dalam beramal dan sudah menanamkan keikhlasan dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita sudah memiliki batang dari pohon itu sendiri. Dan juga ketika perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita itu sesuai dengan perintah atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita sudah memiliki furuk, sudah memiliki ranting-ranting dari pohon itu sendiri. Nah, maka dari itu disinilah kita dapat mengidentifikasi apakah kita sudah ilmu yang kita punya itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka ketika sudah sesuai, maka kita sudah punya akarnya. Dan kemudian apakah amalan kita itu ikhlas lillahi ta'ala saja ataukah ada pengaruh-pengaruh lain yang kita mendorong kita ingin untuk berbuat. Dan yang ketiga adalah apakah amalan-amalan kita sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak, sehingga kita sudah menyempurnakan pohonnya atau menyempurnakan daun-daunnya, menyempurnakan cabang-cabang atau ranting-rantingnya. Nah, di sini kita mengidentifikasi kalau itu semua sudah terpenuhi dalam hati kita, maka tumbuhlah buah keimanan. Namun jika tidak terjadi atau terjadi sebaliknya, maka telah tumbuh buah yang busuk, buah yang buruk yang ada di dalam hati kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. المسألة الثانية المهمة التي تناولها ابن القيم بشأن هذه الآيات قال أن الشجرة، المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، لابد أن ندرس المثال حتى نفهم هذا المثال ليس منا، هذا من الله سبحانه وتعالى. قال أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها. صح؟ من سقى الشجرة مرة واحدة خلاص انتهت الشجرة، أم لابد أن يسقيها ويتعاهدها بشكل مستمر؟ قال إذا لابد للشجرة لكي تبقى حية لابد أن تكون هناك مادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس وتموت. كذلك شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بالسقي، كيف يسقي شجرة الإيمان؟ يسقيها كل وقت. بماذا؟ بالعلم النافع، العمل الصالح، والعود بالتذكر على التفكر. بماذا التذكر على التفكر؟ أنه يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فيزيد إيمانه بالله. والتفكر على التذكر يعني يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. قال إن لم يفعل ذلك أوشك أن تيبس الشجرة. إذا سقي الشجرة ماذا؟ العلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا سوف تموت الشجرة.
واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في القلب. ما معنى يخلق؟ يعني يقدم، يتهالك، يكاد أن يموت. إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب. الثوب إن تركته ولم تعتني به أكلته الحشرات وأفسدته وفسد. قال النبي فجددوا إيمانكم. إذا الإيمان يحتاج إلى تجديد، ليس لأنك نشأت في بيئة مسلمة أو حضرت محاضرة أو محاضرتين ما شاء الله أصبحت ممتاز. حتى لو ختمت القرآن الكريم هذا يكفي، هذا خطأ. الإيمان يخلق، يتقادم، لابد أن تتعاهده كما تتعاهد الشجرة بالسقي تماما. لو انقطع السقي أو تأخر السقي سيموت الزرع وييبس الزرع شيئا فشيئا. هذا المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. Jadi dilanjutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bagaimana tadi disampaikan bahwa ini adalah betul-betul bentuk hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan pohon bagaikan pohon. Keimanan itu bagaikan pohon adalah di mana di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menjelaskan bahwasanya pohon itu tidak akan bisa bertahan hidup kecuali dengan perawatan dan juga dengan disirami secara kontinu. Jadi ketika kita menginginkan tanaman kita hidup dengan subur, menginginkan tumbuhan kita hidup dengan subur, maka hendaknya kita merawatnya secara mustamir atau secara konsisten. Atau apabila tidak, maka atau jika terpotong atau tidak istiqomah dalam merawatnya, maka pohon tersebut akan mati. Nah, begitu juga dengan pohon keislaman atau pohon keimanan yang ada di dalam hati kita. Apabila tidak pemilik hati tersebut tidak memiliki komitmen untuk memberikan atau untuk merawatnya, maka yang terjadi pun juga akan sama dengan pohon itu sendiri. Di mana cara kita merawatnya adalah dengan kita secara kontinu mengisi hati kita itu dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian amal atau pekerjaan yang soleh, dan juga kepada al-audu bitadzakur ala tafakkur, yaitu kembali dengan menyebut nama Allah dan juga sebelum kita bertafakur atau sebelum kita memikirkan mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, dan juga tafakur ala tadzakur atau juga kita memfikirkan apa yang kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak maka bagaimanapun tadi kita juga akan mati. Dan di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memisalkan atau mengambil dalil dari Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu akan mati. Jadi yakhlak itu kata Syekh tadi adalah akan sekarat, sebagaimana pakaian itu jika kita tidak pakai sama sekali itu akan perlahan rusak. Maka di sini pesan Rasulullah SAW, jadidu imanakum atau perbaruilah iman kalian. Cara memperbaruinya tadi dengan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan kemudian kembali dengan berzikir kepada Allah sebelum kita bertadabur, dan bertadabur sebelum kita berzikir kepada Allah. التعليق الثالث والأخير للإمام ابن القيم على هذا المثال الإلهي لشجرة الإيمان، وهو مسألة مهمة جدا. هو يشرح مثل إلهي من الله. إذن الله هو الذي يريد هذا المثل. إذا لن نستطيع أن ننمي شجرة الإيمان في قلوبنا إلا بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. قال أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل أو نبت غريب ليس من جنسه. يعني أي نبات لابد أن يكون فيه ما يفسده، إما حشرات تفسده أو نباتات طفيلية تفسده. هذه سنة الله، جميع النباتات حتى النخلة
النخلة لها حشرات تدمرها، أنواع معينة من الحشرات تدمرها. هناك أنواع معينة من النباتات تدمر النخلة، خاصة المتسلقة منها التي تتغذى عليها إلى غير ذلك. هذا يسمى الدغل والنبت الغريب. قال ابن القيم: فإن تعاهده صاحبه، صاحب الزرعة يتعاهد هذه الزرعة وينقيها وينزع عنها هذا الدغل، الحشرات السيئة أو هذا النبات السيء، قال: كمل الغرس وكمل الزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى. طيب، لو أن صاحب هذا الزرع أهمل زرعه أو ترك هذه الزرعة ولم يحرص على إزالة ما يفسدها أو ما يضعفها، قال يكفي عند النخلة وخلاص ما في مشكلة، يعني ماذا تفعل هذه النباتات الطفيلية وهذه الحشرات؟ عندي نخلة قوية. قال: أوشك أن يغلب الدغل على الغرس والزرع. إن ترك هذا الدغل ستكون حشرة ثم حشرتين ثم 10 ثم 20، ستكون نبات ضار ثم نباتين ثم يكثر النبات. أوشك أن يغلب الدغل على الغرس والزرع فيكون الحكم له. يعني هذه الحشرات هي التي تؤثر على النخل، هذا الزرع هو الذي يؤثر على النخل. اسمع، قال: أو يضعف الأصل أو يضعف هذه النخل فيجعل الثمرة ذميمة، تكون الثمرة ليست طيبة، ناقصة بحسب كثرته وقلته، أي بحسب كثرة هذه الحشرات يكون الثمر سيء. ومن لم يكن له فقه في هذا. طيب تفضل أكمل ترجم ما قلت. Jazakumullah khair, Syekh. Jadi di sini ini permisalan sekali lagi diingatkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dan juga mengutip dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala bahwa permisalan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ini sangat luar biasa sekali, di mana selain kita harus kontinu merawat tumbuhan atau merawat pohon itu sebagaimana kita merawat hati kita atau merawat keimanan kita. Nah, sesungguhnya tumbuhan dan juga tanaman yang bermanfaat itu akan tumbuh sehat pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana percontohannya adalah ketika kita menanam sebuah pohon atau menanam sebuah bibit, menanam sebuah tanaman, maka selain ketika kita tidak konsisten untuk merawatnya, ada kemungkinan juga akan rusak dengan dagol wanabat. Apa itu dagol wanabat? Dagol wanabat adalah permisalan dagol itu adalah seperti benih-benih dari serangga-serangga yang merusak tumbuhan, benih-benih dari hama atau benih-benih dari serangga-serangga yang merusak sebuah tanaman. Sedangkan nabat sendiri atau ada tumbuhan-tumbuhan, nabat maknanya adalah tumbuhan. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang ikut menggerogoti tumbuhan itu sendiri. Maka permisalannya adalah ketika kita sudah konsisten untuk merawatnya, menyiraminya, dan juga menyemainya, maka kita juga harus konsisten untuk menghilangkan potensi-potensi kerusakan yang disebabkan oleh benih-benih dari serangga-serangga, benih-benih dari perusak-perusak. Maka kita harus konsisten juga untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita selain kita merawatnya. Maka dengan itu permisalan pohon, maka pohon juga akan tumbuh dengan lebih baik, hati kita juga akan menjadi lebih baik, menjadi lebih thayyib dan menjadi lebih suci. Karena jika kita tidak melakukannya, tidak dengan konsisten menghilangi keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita, takutnya kita akan terpengaruh dengan keburukan itu dan kita akan lebih condong kepada keburukan daripada kepada kebaikan itu sendiri. قال رحمه الله: إذن المؤمن يجب دائما أن يشغله شيئين، ليس شيئا واحدا: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حول هذه الشجرة، لأنه بسقي هذه الشجرة تبقى وتدوم، وبتنقية ما حول الشجرة من ما يفسدها إلى غير ذلك
تكتمل وتتم وتبارك الثمرة. تفضل. Masya Allah. Maka pesan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah kewajiban bagi seorang mukmin adalah dengan kontinu melakukan dua hal. Tidak hanya satu hal saja. Yang pertama adalah sabyu hadis sajarah. Yang pertama adalah dengan kita rutin, konsisten, menyirami, merawat pohon ini, pohon keimanan ini. Dan juga yang kedua adalah watanqiyatu ma haulah. Tanqiyah itu adalah dengan memagari atau dengan membatasi, membentengi apa yang ada di sekitar pohon atau keimanan itu kita, keimanan kita itu sendiri. Maka dengan kita menyiraminya, insya Allah pohon itu akan terus tumbuh, dan dengan kita membentengi atau menjaga tanaman itu, menjaga iman itu, maka insya Allah tumbuhan itu atau iman itu akan tumbuh dengan sempurna dan dengan perfect seperti itu. بصراحة كلام ابن القيم جامع مانع، ولكن لعله يكون يعني صعب على بعض الإخوة والأخوات، لكن من تدبره كفاه مسائل كثيرة جدا في كيفية العناية بشجرة الإيمان. تفضل. Sungguhnya permisalan dari Imam Ibnu Qayyim ini sangat-sangat universal dan sangat-sangat detail sekali bagaimana beliau rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan terkait pengertian dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Maka hendaknya kita memahami, dan meskipun sulit untuk memahami mungkin bagi sebagian ikhwah dan juga akhwat sulit untuk memahami, tapi di sini Syekh mengharapkan agar kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. سنكتفي بهذا القدر. أما اليوم القادم إن شاء الله سيكون في تفصيل عن وسائل التربية. كلام ابن القيم كلام عام، سنبدأ نفصل قواعد علم التربية وتقسيم الأطوار العمرية للتربية وخصائص كل طور منها إن شاء الله. Jadi insya Allah yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini sudah selesai, di mana kita membahas perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu merupakan landasan dari pendidikan, dari pentingnya kita mendidik atau merawat keimanan itu sendiri, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari uslubnya, mempelajari redaksinya, bagaimana kita menyampaikan kepada umat muslim yang berbeda golongan dan berbeda generasi. جزاكم الله خيرا وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Jazakumullah khairan. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. إياكم إن شاء الله. وإياكم. Astaghfirullahaladzim Syekh. تفضل. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Izin lift Ustaz. Hari Senin lagi ya, kita lanjutkan. Insyaallah. Dan untuk menyiapkan kerjasama dari para peserta, insya Allah nanti ada yang akan menjapri kalian ya. Ada bisa diberikan ya, bantuan kepada pemateri kita, jadi kita miliki insya Allah. Insyaallah. Wan izin lihat deh. Assalamualaikum.